عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجددين وكم العارفين، خصوصا إلى روحانية الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن خلفائه أجمعين والأستاذنا وشيخنا ورب أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام شيتا قدس الله سره وأمدنا بمدده وروحانية بسره وأفاض على قلوبنا وقلوب الحاضرين جميعا من بركات أنوار وأسراره ونفحاته وسائر أولياء الله الصالحين جميعا لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رحمة ظهرت من خلق أجمعين يا شمس فضل كل الكون قد ظهرت يا نعمة محمد الدنيا بأجمعها يا آية للهدى والنور قد توليت يا كعبة الجود والإحسان قد أمل وقد قصدتك فرج شدة عدوما يا سيدي يا جميع المذنبين ويا غوث الأنام أجر والنفس قد سائمة غث وأدرك رسول الله عبدك إذ عيني لحسنك يا مولاي قد نظرت لي ويد يا رسول الله تعلمها وذات على الإنسان قد جبلت ولا يرد الذي وفاك مبتكرا إلا من كل الذي يرجوه قد سمعت فمن علي بحزنك أفوز به واسمح وحقق لي فالروح قد عشقت أفض علي بهار الجود منك فلي روح لحسنك يا مولاي قد نذرت وليس لي غير طعام الوحي ردي من منهم نعم الرحمة قد نشرت يا سيدي بأبي بكر أجيب طلبي وكن مغيثي فسحب الفضل قد حضلت رجوت جاهك بالفاروق خذ بيدي يا أكرم الخلق فالراحة قد بسطت إني استجرت بعثمان وصحبتي مستشفعا وبآيات به جمعا وبالإمام أمير المؤمنين علي من منه شمس الهدى بالحق قد زرعت غوث الأنام بالحسنين حجتنا
باب العلوم بلا شك قد وضحت وبالبتول ونجليها الكرام ومن قلوبهم بعلوم المصطفى ملئت وبالصحابة والأتباع قاطبة يا سيدي فاستجب فالروح قد سألت عليك يا أكرم الرسل الكرام ويا قصيدة الله قد صلت أهدم إلهي صلاة منك وصلة على الحبيب الذي أنواره سطعت وآله وصحابته وعطراته والمسلمين وبالبشرى لقد ختم أستغفر الله من علمي ومن عملي أستغفر الله من طمعي ومن أملي أستغفر الله مما قد جنيت ومن ظلمي وجوري في أيامي الأول أستغفر الله مما قد خاف وبدا وما تقر به نفسي من العمل أستغفر الله من حسدي ومن نقصي ومن غروري ومن حولي ومن حيالي أستغفر الله من حسي ومن نفسي أستغفر الله من سري ومن علالي أستغفر الله من شرك علي ومن فسوقي وإجرامي ومن زلالي أستغفر الله من وهمي وساتي ومن دسيسة نفس قد تخيل لي أستغفر الله من صوم عجبت به ومن صلاة بها قد صرت في وجالي أستغفر الله من كفر بنعمة من بالخير والفضل والإنعام سهل لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك الكنزية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية اللهم أسبغ هذه صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق اللهم صل وسلم على رفرف العظمة السطوحية وحجب الكمالات المطلسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر صور جمالها آيات الهدايات الربانية اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية
الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه، والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على البداية المشيرة إلى وحدة الكثرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس. اللهم صل وسلم على من عجز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية، وأذقنا حلاوة الفناء في مبادئ معاني أنواره الربانية حتى نثبت في دائرة أتباعه وننتظم في عقد معيته انتظاما يشهدنا جماله في كل منقول وكماله في كل معقول، حتى لا نشهد إلا هو دالا بك عليه قائما لك بين يديك، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افض من مجال ذلك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال الذات في جمالات واحديتك، وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيضتها عن الشرقية والغربية. اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي من لا يعلم قدره الحق ولا يحيط بكل مقام الخلق إلا أنت، وسلم بك على من به عرف الحق واهتدى إليه الخلق. اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم ووصفك الكامل الأكرم ونورك الساطع الأفخم على جوهرة كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها عند مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية وصدرت عنا جميع الأنوار الملكية. وسلم عليه سلاما صدر عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية. اللهم صل وسلم على روح الحياة للعوالم الملكية وأصل كل العوالم العلوية الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحسن الحصين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم. اللهم صل وسلم عليه ومتعنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وأوصلنا إليه على براق سنته ونجائب محبته، وابعثنا محفوظين بأنواره ملحوظين بعين رأفته وحنانته فائزين بجواره في مقام يضبطنا عليه الملائكة والمقربون. إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام التابعين لهم على الدوام آمين. اللهم صل وسلم على الأمر الأول الذي أضاء بنور أوليته عوالم الأرواح النورانية واللون الذاتي الذي تزين بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية والمظهر الحقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحمانية المتحقق في المظهرين الحقي والخلق بالآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية ومفيد غيث التفضلات الجمالية.
اللهم صل وسلم على السورة الحقية التي انتزعت منها أم كتاب الحضارات الكمالية. اللهم صل وسلم على حيطة هوية الوحدانية الذي أعجز الكل في فهم ما ظهر من سباته الآدمية. اللهم صل وسلم على شمس الأنوار الساطعة عنك دلالة عليك وأفق الأسرار الواصل بك إليك. اللهم صل وسلم على سرك الساري في هياكل الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآية. اللهم صل وسلم على معاني أسمائك وصفاتك صلاة نشرب من حال معانيها شراب محبتك ونتزوج من تحققها بتاج معرفتك حتى نتحلى باتباع سنته ونتملى بمشاهدة حضرته وسلاما عليه تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا وتشرق به شموس حقيقتنا وتجلى علينا معاني وحدتنا بالفناء به فيه يا الله يا الله يا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على مدينة المجال الذاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوثر الفيوضات الأسمائية الذي سطع من شمس حقيقته جميع الأنوار الملكية والملكوتية. اللهم صل وسلم على الجامع لحقيقات العوالم العلوية والمفيد لجميع امداداتها الروحانية. اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارفه أنهار الهدايات الربانية. اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الدال على الله. اللهم صل وسلم على الموضع الأكمل الذي أشرقت منه بذور الشرائع الأولية فأضاءت في أفقه حتى بزغت شمس ذاته المحمدية. اللهم أولية فانمحت تلك البذور من شدة تلك الأنوار القدسية. اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدخلنا بها مدينة معرفته وتسقينا بها من رحيق حوضه وتطهر بها ظاهرنا وباطننا حتى يناولنا بيمينه الشريفة راح الإحسان من كوثره وتجعلنا بها نجوما في أفقه وكواكب في منازله حتى نكون مشرقين بأنوار فضله مضيئين بضياء اتباعه ظاهرين بإحياء سنته مؤيدين بأسرار معيته منصورين بنصره ناصرين الحق بالحق حتى نرقى إلى حضرة جماله على براق أفضاله وننتظم في نقد المحبوبين لرحابه بعد التحقق برفيع جلاله وعظيم كماله رحابه التحقق برفع جلاله وعظيم كماله والوقوف بالأدب عند العجز عن إدراك حقيقته المحمدية وأسراره الإنسانية. وأفض علينا يا الله يا الله يا الله غيث فضله المدرار وعاطل جوده من النعم الظاهرة والأسرار حتى نتمتع ظاهرا بعطاياه الإلهية وآياته الربانية. ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا جبار يا قهار يا منتقم يا شديد البطش يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 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 يا سلام يا حافظ يا قريب يا مجيب يا رؤوف يا حفيظ احفظنا من أهل الشر كلهم ومن شرهم واربط على قلوبهم ألسنتهم وأبصارهم وأسماعهم واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمجلدات سر الحقيقة وغيب التجلي من كنوز الهويات وبالنور نور القدس في غيب طلسم وبالسر سر العلم معنى الإرادة وبالكنز إجمالا وبالوصف عندما تجلى بأسماء الكمال العالية وبالفضل والحسنى وعفوك والرضا وآياتك العليا بأنباء الحكمة وبالآيات كتاب الله السماء بها ظهرت أنوار كل هداية بقرآن ذات قدست وتنزهت وفرقان حق العين بحر الحنانة بسر بدا في الظاهر نزاهة وغيب خفى من حضرات الوحيديات بسبحات ذات قدست وتعظمت ووصف كمال في كنوز خافية ونور سررحت به الشمس جهرة وسير خاف عن كل عين عمية إلهي تجلي وسره وزينتك العليا وسر النزاهة إلهي بالحنانات والصفا وبالآيات الكبرى وشمس الحقيقة توجهت يا ذا الفضل والجود والعطاء وفضلك مأمولي فجد لي بنظرتي رفعت أكفي
إلهي وإنني عبيد ذليل جئت أرجوك نصرتي إلهي ففرحني بفضل ورحمة يقينا وامحو عني غوايتي إلهي فصافني سريرتي من الغير وامنحني كمال الوراثة إلهي أفض يا بحر حسنك وديني إليك وقربني بمحض العنانة إلهي وأيدني بشرعك ظهيرا لأشهد نور الوجه في كل وجهتي إلهي بكشف قلبي عن الغير أفنيني إلهي وحسني بحسن الشريعة إلهي وأسعدني بحبك والرضا إلهي وأشهدني جمال الحاضرات وفي بحر حسنك يا إلهي فزج بي لأشهد هذا الوجه في كل حضرتي ولا تشغل قلبي بغيرك سيدي ولفاء في الظهر علوم الحقيقة إلهي ونور ظاهري بل وباطني إلهي وجملني بحلل المحبة إلهي وأغني العبد بالفضل والرضا إلهي ومتع ناظري بالشهادة إلهي شرابا مقدسا به أكون الحضان بعين العناية وعيني فاحفظا وكل جوارحي وقلبي فطهره بنور النبوة إلهي من الأمراض والفقر فاحميني ومن شر أهل الشر فالطريقة إلهي على نور الحاضرات دلني ومن بابك المأمون فاجعل هدايتي إلهي وجردني من الحوض والهوى إلهي ووفقني لإخلاص توبتي إلهي أزل قلبي وجهلي وغفلتي ويسر بفضلك والمحاسن حوبتي إلهي أذقني لذة الأنس والصفاء إلهي ونعمني بحق المعية إلهي تولني وبالفضل والدي إلهي وجمل بالحنانات حالتي وسر بي على نهج الشريعة سالكا كأهل القرب بل والصدقات وبالشرع فاحفظني من الميل واسقني شرابا طهورا من بحار الوراثة إلهي وعلمني علوما تقدست بفضلك تريها لأهل المحبة إلهي ليفتح كنز فضل ورحمة ليدخل في روض الصفا والبشارات إلهي وعاملني بإحسان محسنين إلهي بك ارفعني لأعلى مكانتي بقبضة نور الذات باب وصولنا وغيب التجلي من كنوز الحاضرات وشمس أضاءت بالجمال وأشرقت وعين كمالت المجال العالية إلهي به قد جئت أرجوك ضريعا به ربي متعني برضوان جنتي وجدني وإخواني وأهلي بنظرة وأدخلنا يا الله دار الكرم
ووسع لنا أرزاقنا واهدنا إلى حاضراتك العليا ونور الجلالة إلهي صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة إليه على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة إليه على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فاذكروني أذكركم الله 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 ربي الله الله حسبي الله الله ربي الله الله حسبي الله الله ربي
الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ربي الله حسبي الله ولي الله وكيلي 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 الله كريم تواب 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 الله معطي وهاب 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 الله حي قيوم 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 الله حي قيوم
الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله حق 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 الله اللهم تقبل منا واقبل بسري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمة على يديه فنسألك أن تجازي أستاذنا أبا العزائم عنا خير الجزاء بمغفرته ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا أين كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن خليفته ووارث سره مولانا سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نضر الله وجهه ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا سماحة السيد عز الدين ماضي أبو العزائم رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا شيخنا مجيزنا سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم حفظه الله ومتعه بدوام الصحة والعافية وجمع به أحبابه وأصفياءه وجمع به أهل الصفا والوفاء وإلى أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا وولي نعمتنا سيدي مولانا الشيخ عبد السلام علي شتاء رضي الله عنه وارضاه اللهم جازه عنا خير الجزاء وأتم الجزاء وأحسن الجزاء وأمدنا بمدده وبروحانيته وبسره وأقمنا وأهلنا وأحبابنا أجمعين من بحار من خدام أعتابه وناشر علومه وتعاليمه وأقمنا وإياكم من خدام أعتابه يا رب العالمين وسائر أولياء الله الصالحين جميعا قديمهم وحديثهم لهم منا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله
واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وجدد بنا سنة رسول الله وروح أرواحنا بعبير رسول الله وأدخلنا في كنف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واقضي حوائجنا ويسر أمورنا واملأ قلوبنا أمنا وإيمانا ونورا ويقينا وتثبيتا بسر حضرة النبي المصطفى والصفي المرتضى والشفيع المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibu qalbi wa nuru aini wa anis ruhi salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruha yaqadatan wa manama hizan wa tirhanan dunya wa akhirah wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhir wasallim tasliman katsira amma ba'du. Ingkang kawula hormati sedaya jamaah ingkang rawuh ing dalam majelis Sirajul Munir dalu menika, alhamdulillah pada malam hari ini kula panjenengan sedaya diparingi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya diberikan ditakdirkan untuk bisa menghadiri majelis pada malam hari ini, majelis hadrah dan majelis sholawat datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di munasabah atau dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini adalah malam ke-3 Hijriah. Artinya kita masih dalam momentum tahun baru Hijriah Islamiyah. Pada kesempatan ini dalam badhe mungkin matur seketik tentang kisah yang ada dalam sejarah
baginda Rasulullah SAW di saat beliau bersama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanannya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Para aulia, para ulama mengatakan bahwa hijrah yang terjadi atau di dalam termasuk di antara tragedi terbesar dalam perjalanan Islam atau termasuk tragedi sebuah kejadian yang sangat besar di dalam sejarah perjalanan Islam adalah sejarah tentang hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Pramila itu, maka dari itulah tragedi terbesar ini lalu kemudian diabadikan oleh umat Islam dan ditetapkan sebagai penentu tahun Hijriah. Terus sejarah hijrah atau hijrah baginda Nabi Muhammad SAW ini menjadi titik penentu dalam masa depan Islam ketika itu, di mana para ulama mengatakan, para ulama sejarah mengatakan hijrah yang terjadi oleh Rasulullah SAW seakan menjadi penentu, penentu dan menjadi penetap masa depan perjalanan Islam, di mana ketika itu Rasulullah SAW sebelumnya beliau menghadapi penindasan, menghadapi permusuhan dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang kafir Makkah ketika itu. Baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali, di mana kita tahu bahwa bangsa Arab itu terkenal bangsa yang sangat punya tradisi-tradisi yang tidak baik. Mereka punya tradisi yang kita sebut istilahnya tradisi jahiliyah. Di zaman jahiliyah mereka banyak sekali punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti membunuh hidup-hidup, memendam hidup-hidup anaknya. Ada yang tradisi tentunya mereka menyekutukan Allah, khususnya yang dosa terbesar yang mereka lakukan yang menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran tauhid, membawa ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menyampaikan dakwah ini, untuk menyerukan misi dakwah tauhid ini tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah membalik telapak tangan, di mana Rasulullah SAW menghadapi permusuhan, penolakan, hujatan, cacian, cemoohan dari semua warganya, bahkan oleh kerabatnya sendiri. Abu Lahab itu siapa? Kita sebut Abu Lahab termasuk paman beliau, dan orang yang paling membenci, paling menolak, paling memusuhi dakwah beliau siapa? Pamannya sendiri. Pun demikian baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun berhenti untuk terus dakwah, sehingga pertama kali orang yang mau menerima dakwah beliau siapa? Adalah istri beliau sendiri, yaitu siapa? As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah wanita pertama dalam Islam sepanjang sejarah Islam. Wanita pertama di atas muka bumi yang pertama kali iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali menerima, orang yang pertama kali menyambut dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruslah kula panjenengan bersani, maka betapa perempuan di dalam Islam itu adalah sosok yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, di mana orang yang pertama kali Islam, iman, menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW siapa? Adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah, selang beberapa saat kemudian Islam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau
kaum laki-laki yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali dari kalangan kaum laki-laki yang iman Islam dan iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu iman kepada Allah dan mau menerima syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu napa Sayyidina Abu Bakar niku beliau orang yang memiliki jasa yang sangat-sangat besar, di mana diriwayatkan orang yang beliau setelah kemasukannya atau Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, lalu kemudian melalui wasilah Sayyidina Abu Bakar ini nanti ada banyak bertambah orang yang ikut beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Termasuk yang iman pertama kali kepada baginda Rasulullah sebelum yang lain siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali mulai sejak kecil beliau langsung ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Ali ini juga diantara yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai diriwayatkan dalam riwayat Sayyidina Ali punya sebuah syair, punya sebuah qasidah. Di situ beliau membanggakan dirinya karena beliau mengatakan orang yang pertama kali iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, bahkan beliau lalu kemudian menjadi orang yang diangkat menantu oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau berkata, Muhammadun nabiyyu akhi wa syihri wa hamzatu sayyidu syuhada'i ammi sabaqtukumul ilal islami turran saghiran ma balagtu awata hilmi. Muhammadun nabiyyu akhi wa syihri wa hamzatu sayyidi syuhada'i ammi sabaqtukumul ilal islami turran saghiran ma balagtu awata hilmi. Maksudnya apa? Beliau dahulu Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad akhi, beliau adalah saudaraku, karena kanjeng Nabi Sayyidina Ali itu sepupu kali kanjeng Nabi. Bapak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Abu Thalib, dan abai kanjeng Nabi Sayyidina Abdullah itu kakak beradik. Beliau adalah putra dari Sayyidina Abdul Muttalib. Makanya beliau mengatakan Muhammadun Nabi akhi wa syihri, dan beliau adalah mertuaku. Nah itu. Jadi beliau membanggakan Muhammad dan Nabi adalah saudaraku dan beliau adalah syahri. Syahri itu artinya mertua saya, karena Rasulullah SAW menikahkan putri terkasihnya, menjodohkan putri terkasihnya, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah. Siapa itu? As-Sayyidah Fatimahuz Zahra, di mana Sayyidah Fatimahuz Zahra kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan itu mungkin ada kisahnya tersendiri, di mana ceritanya para sahabat itu sudah banyak yang ingin meminang Sayyidah Fatimah ini. Mereka banyak para sahabat kibar, para pembesar sahabat ini berharap ingin bisa menikahi dengan Sayyidah Fatimah Zahra, tapi baginda Rasulullah SAW tidak kerso. Rasulullah SAW tidak bisa merealisasikan, memenuhi keinginan mereka, karena kelak nanti yang Sayyidah Fatimah Zahra ini yang akan dinikahkan dengan seorang yang paling dicintai beliau, orang yang di situ dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, yang menikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Muhammadun nabiyyu akhi wa syihri wa hamzatu, dan Hamzah, Sayyidina Hamzah sedang Sayyidus Syuhada, beliau itu disebut sebagai pemimpinnya para pejuang syahid. Menawi kita membaca sejarah perjalanan hidup Sayyidina Hamzah,
Maka di situ kita akan melihat beliau adalah sosok paman baginda Nabi Muhammad SAW yang pemberani, sosok yang dikenal di hadapan Allah di langit sana. Beliau dijuluki siapa? Asadullah wa asadu Rasulullah SAW. Macannya Allah, macannya Sayyidina Rasulullah, atau singanya Allah, singanya baginda Rasulullah SAW, itu Sayyidina Hamzah. Jadi wa Hamzah sayyidus syuhada'i ammi. Sayyidina Hamzah paman baginda Rasulullah dan juga paman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sabaqtukum ilal Islami turan. Aku telah mendahului kalian semua masuk Islam. Jadi beliau membanggakan di mana orang yang termasuk orang yang pertama kali iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali langsung merangkul memeluk Islam. Bahkan beliau seumur hidup tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali pun dalam sejarah tidak pernah menyembah berhala. Bahkan dalam riwayat tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Itu Sayyidina Ali. Maknanya beliau angsal julukan apa? Karramallahu wajhah, orang yang Allah muliakan wajahnya, Allah terangkan wajahnya, karena beliau sejak dari kecil, karena Sayyidina Ali dijuluki dalam kitab sejarah apa? Rabitu Baitin Nubuwah, seseorang yang diasuh langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ali itu dari kecil itu sudah diambil angkat, dijadikan anak angkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena beliau dari kecil diasuh, dididik, ditempa di bawah naungan baginda Rasulullah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka tentu beliau menjadi orang yang terbaik, orang-orang yang sebaik-baik orang yang mendapatkan pendidikan, orang yang sebaik-baik orang yang mendapatkan ilmu, pendidikan, karakter dan akhlak-akhlak mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika turun wahyu, turun perintah dari Allah, pengangkatan Allah kepada baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran tauhid, untuk menyampaikan misi dakwah, maka Sayyidina Ali ketika mendengar itu seketika beliau langsung ikut memeluk Islam, atau langsung iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shahiran ma balagtu awan hilmi. Aku masuk Islam mendahului kalian semua. Saya masuk Islam waktu masih kecil, ketika aku belum baligh. Ma balagtu awan hilmi. Aku belum sampai usia baligh. Artinya Sayyidina Ali dari kecil beliau langsung sudah diangkat atau menerima dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Sayyidina Ali datang Sayyidah Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid ini juga sama, beliau adalah orang yang keempat masuk Islam. Jadi pertama Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nomor kali, kemudian Sayyidina Ali, kemudian yang keempat Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini juga beliau sebelumnya adalah seorang budak, seorang punokawan bahasa Jawa ini, seorang budak hamba sahaya milik Sayyidah Khadijah yang kemudian dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau diangkat anak. Sampai saking cintanya Rasulullah kepada Zaid ini, beliau diangkat anak sampai di kalangan orang-orang Mekah ketika itu Sayyidina Zaid dijuluki apa? Zaid bin Muhammad. Padahal beliau namanya Zaid bin Harithah. Asli nama bapaknya Harithah asmanya. Tapi saking dekatnya Sayyidina Zaid ini dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diambil anak angkat sampai orang-orang menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad itu. Lalu kemudian dalam kisah Sayyidina Zaid ini mungkin dalam badai sedikit matur ada kisah penting yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh Sayyidina Zaid bin Harithah, yang
kejadian ini bisa menjadi pelajaran, tentunya bagi pelajaran bagi kita semua umat Islam, di mana Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ingin membasmi sifat-sifat jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah yang sangat buruk itu. Di antara sifat karakter jahiliyah, sifat-sifat buruk yang ada di zaman jahiliyah yang diperangi, yang dihilangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu apa? Itu tradisi fanatisme, tradisi fanatik sesama suku, tradisi fanatik sesama kabilah, tradisi fanatik sesama ormas, tradisi fanatik sesama kelompok tertentu, merasa dia kelompoknya A, si yang satunya kelompoknya B. Itu tradisi jahiliyah, di antara sifat jahiliyah yang ada di zaman jahiliyah ketika itu, di mana di antara tradisi jahiliyah adalah orang-orang Arab Quraisy ketika itu mereka gengsi atau tidak mau seorang syarifah, seorang pembesar perempuan di sana itu dinikahkan dengan seorang yang tidak syarifah. Ini ceritanya nggak. Jadi seorang yang terpandang, memiliki kedudukan, harta, kekayaan, ya kan, orang terpandang kan namanya syarifah, kan? Atau seorang tokoh yang bangsawan, mereka tidak mau dinikahkan atau menikahkan anaknya putrinya dengan seorang yang levelnya beda. Itu biasa tradisi jahiliyah. Akhirnya Sayyidina Rasulullah SAW ingin mengajarkan kesetaraan, bahwa seluruh umat manusia itu sama di sisi Allah. Seluruh umat manusia itu di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan, akhlak, budi pekerti. Itu yang membedakan mereka semua di sisi Allah. Meskipun hartanya ini lebih banyak, ini jabatannya lebih besar, ini kekayaan lebih besar, itu bukan menjadi tolak ukur di mata Islam, bukan menjadi standar kesetaraan dalam Islam. Yang menjadi tolak ukur apa? Yang menjadi tolak ukur dalam Islam adalah kesetaraan atau ketakwaan. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaan. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW ini memiliki kerabat, sepupu atau putri dari bibi beliau namanya Sayyidah Zainab binti Jahsh. Sayyidah Zainab ini adalah sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya nasab yang sangat mulia, seorang yang terpandang, karena kalimat Jahsh ini sendiri itu artinya kan Ra'isul Azim, seorang pemimpin besar. Jadi Sayyidah Zainab ini orang yang sangat terpandang, memiliki darah bangsawan, memiliki darah mulia, leluhurnya orang-orang terpandang ini. Akhirnya sama baginda Nabi Muhammad SAW, beliau nikahkan Sayyidah Zainab ini dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Dinikahkan dengan Sayyidina Zaid. Padahal Sayyidina Zaid itu seorang budak. Sebelumnya tadi beliau adalah seorang budak milik Sayyidah Khadijah yang kemudian dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pun demikian, walaupun Sayyidina Zaid ini orang yang seorang budak, tapi di sisi Allah beliau adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah karena ketakwaannya, karena imannya. Orang yang pertama kali iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menikahkan Sayyidina Zaid ini dengan sepupunya sendiri, itu Sayyidah Zainab binti Jahsh. Sehingga dari kisah ini para aulia, para ulama menyampaikan betapa bahwa Rasulullah SAW bukan dalam menyerukan kesetaraan, menyerukan persamaan semua, bahwa kita semua itu sama, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik di sisi Allah kecuali melalui takwa. Sehingga di situ melalui pernikahan ini beliau Rasulullah melakukan secara real, secara praktek, bukan hanya sekedar perkataan, tapi juga praktek dengan menikahkan Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Tapi nanti kemudian Allah menghendaki takdir, Allah punya kehendak, Allah maha menghendaki. Kemudian setelah itu nanti terjadi perceraian antara Sayyidah Zainab binti Jahsh dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, yang kemudian Sayyidah Zainab ini
menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan apa? Antis ainiswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna Nabi Muqtafa. Aisyatun, istri Rasul ada 9, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun, wa Ramlah, Hindun wa Zainab. Zainab ini Sayyidah Zainab binti Jahas. Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun radiyah. Kemudian setelah Sayyidina Zaid ini masuk Islam, terima, lalu disusul lagi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini ceritanya beliau adalah budak, seorang budak milik bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Namanya Umayyah bin Khalaf, orang yang paling benci Islam, orang yang paling memusuhi Islam, orang yang paling memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Bilal ini mendengarkan ajakan tauhid dari baginda Nabi Muhammad SAW, menyerukan ajaran Islam, Bilal ini termasuk orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau menyampaikan syahadatnya, bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau masuk Islam, pemimpinnya tadi apa? Pemiliknya namanya Umayyah bin Khalaf, dia langsung marah, dia langsung emosi, dia langsung mendidih darahnya. Akhirnya Sayyidina Bilal ini disiksa setiap siang hari beliau diikat, dibelenggu, diletakkan di atas padang pasir sampai panas nih. Padang pasir kalau ditinggi waktu terus diinjek sama Umayyah bin Khalaf ini. Dia disuruh, kamu harus tinggalkan Muhammad, kamu harus nyembah berhala. Pokoknya intinya Sayyidina Bilal disuruh oleh Umayyah, si pemiliknya ini, supaya kafir atau tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau disiksa, ketika beliau ditaruh di terik matahari ini, akhirnya beliau jadi apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Beliau tetap mengesahkan Allah, beliau tetap mengakui hanya Allah lah yang layak disembah, hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Ahadun ahad, ahadun ahad. Bahkan dalam riwayat beliau mengatakannya Allah gitu, seperti tadi waktu kita zikir. Jadi ketika beliau disiksa, semakin ditindas, beliau semakin menguatkan tauhidnya. Semakin beliau malah yakin bahwa kebenaran itu ada padanya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama mengatakan, kok bisa orang seperti Sayyidina Bilal disiksa seperti itu, tapi beliau malah merasakan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba normalnya itu dialami oleh kita. Sampai disiksa, diancam, mau dibunuh, dan diperintah untuk meninggalkan keyakinan itu. Tentu zaman itu belum, yang lain belum ada yang Islam. Tentu pasti akan mudah lepas keimanan itu. Tapi Sayyidina Bilal kuat mempertahankan iman ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dengan segala resiko yang beliau hadapi. Ketika beliau disiksa, beliau tetap tegar. Beliau mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini berjalan melihatnya, akhirnya Sayyidina Bilal ini dibelilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli karena beliau, Sayyidina Bilal kan waktu itu budak itu kan ada pemiliknya. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian dimerdekakan, dan bahkan kemudian Sayyidina Bilal menjadi siapa? Menjadi muadzin baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan namanya diabadikan dalam tradisi salat Jumat, Bilal. Kalau dengar Bilal, maka ayo melakukan sholat. Jadi Sayyidina Bilal, karena orang beliau adalah
dijuluki muadzin atau orang yang sedang selalu menyampaikan adzan, orang yang mengucapkan adzan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap kali Sayyidina Abu Umar, setiap kali Sayyidina Umar ini bertemu Sayyidina Bilal itu sangat hormat sekali, karena Sayyidina Bilal termasuk senior masuk Islamnya, karena Sayyidina Bilal lebih awal masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar ini ketemu Sayyidina Bilal itu, beliau sampai bilang, Abu Bakar Sayyiduna wa Ataqa Sayyidana. Abu Bakar ini adalah pemimpinku dan orang yang memerdekakan pemimpinku. Siapa itu? Sayyidina Bilal. Karena Sayyidina Bilal orang yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar lalu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Sayyidina Umar setiap kali beliau bertemu melihat Sayyidina Bilal, beliau penuh hormat, beliau penuh ta'zim, karena menganggap beliau adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam, orang yang pertama kali, orang yang lebih dahulu iman kepada Allah, iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tentu ini kisahnya panjang, nak dalam ceritakan semua sampai sudah mungkin nggak akan selesai. Langsung singkat cerita, setelah beliau menyampaikan misi dakwah ini, tentu beliau semakin hari banyak yang beriman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, masuk Islam. Setiap hari bertambah, menyebabkan orang-orang kufar, orang-orang kafir ini semakin gak terima. Sehingga pada satu kesempatan orang-orang tokoh-tokoh pembesarnya kafir ini, mereka melakukan skongkol. Mereka hendak melakukan rencana tersembunyi, melakukan persekongkolan di suatu tempat. Kalau nggak salah waktu itu di rumahnya Sayyidina Qusay bin Kilab. Karena rumah Sayyidina Qusay bin Kilab ini adalah rumah tempat untuk kumpulnya orang-orang kafir ini ketika merencanakan sesuatu. Mereka bersekongkol supaya masing-masing daripada suku kabilah A, B, C ini ada satu perwakilan yang nanti mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Sehingga jadi mereka bersekongkol semuanya ketika membunuh bersamaan, supaya nanti ketika kabilah atau keluarga Bani Hashim menuntut, tentu Bani Hashim tidak bisa karena dilakukan secara bersama. Orang ketika pembunuhan bersama kan mau menuntut yang mana, karena semuanya bersekongkol supaya dilakukan bersama. Nah, ketika mereka sedang merencanakan pembunuhan bersama ini, akhirnya kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan supaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Akhirnya di situ kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah, akhirnya besoknya pagi-pagi, di siang bolong, di tengah siang hari, di waktu panas, Rasulullah SAW dari rumah Sayyidah Khadijah dan datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ beliau ketika masih di luar itu ada salah satu pelayan di situ bilang, wahai Abu Bakar, Rasulullah ini datang, beliau ada di depan pintu. Waktu itu Sayyidah Aisyah masih kecil. Biasanya kan Rasulullah kalau datang itu nggak pernah jam segini. Biasanya Rasulullah itu kalau datang itu nggak pernah waktu siang. Tapi waktu itu tiba-tiba datangnya waktu siang. Pasti ini ada hal yang penting. Itu Sayyidina Abu Bakar menyimpulkan. Akhirnya terus Sayyidina Abu Bakar menyambut Rasulullah itu masuk ke dalam rumahnya. Silakan wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam, di situ beliau melihat anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar ada di dalam. Kemudian Rasulullah memerintah Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata, akhrij ahlak, keluarkan keluargamu, ada hal yang mau saya sampaikan secara rahasia, secara khusus gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dengan penuh cintanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan, innahum ahluka ya Rasulullah. Mereka semua itu ada keluarga engkau, mereka itu bukan orang lain. Betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya, cintanya mereka semuanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa keluarganya beliau adalah keluarganya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah kita mendapatkan izin untuk berangkat hijrah dan Allah mengajakmu untuk menemaniku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah. Ya as-suhbah, kamu agar menjadi sahibku, menjadi temanku, menjadi partnerku dalam menemani perjalanan hijrah ke Madinah. Akhirnya kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar mulai mengatur strategi. Beliau kebetulan waktu itu beliau punya 2 ekor unta. 2 ekor unta. Di situ beliau langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya sudah punya 2 ekor unta, yang satu buat saya, yang satunya lagi buat perjalanan panjenengan berangkat. Rasulullah berkata, saya tidak mau kecuali harus tak bayar. Ya itu, aku mau mau mengendarai unta kamu, tapi dengan syarat saya tidak cuma-cuma, tapi harus tak bayar. Maknanya Rasulullah tidak mau gratis dalam hal ini. Beliau sama-sama ingin berjuang. Jadi beliau dalam hal hijrah tidak mau terus kemudian mendapat fasilitas perjalanan transportasi dari sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau membeli kendaraan sendiri. Beliau beli dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian setelah disepakati dengan kendaraannya, Sayyidina Abu Bakar kemudian memerintahkan putranya yang namanya Abdullah ini untuk menjadi mata-mata mencari informasi orang-orang kufar ketika mencari momen-momen kapan nanti kita bisa berangkat untuk berhijrah di situ. Kemudian Sayyidina Abdullah ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mencari informasi dari orang-orang kafir Mekah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan putrinya Sayyidah Asma ini untuk menyiapkan logistik atau makanan selama bekal hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya sampai Sayyidah Asma itu ceritanya beliau kebetulan beliau nggak ada sabuk ini kan diceritakan sampai dibelah beliau jadi 2 untuk mengikatkan leher onta yang onta ini kelak akan dijadikan kendaraan baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dalam hijrah. Makanya Sayyidah Asma kemudian dijuluki siapa? Zatun nitaqain, wanita yang memiliki 2 ikatan. Nitaq itu sabuk, juga bisa dikatakan sabuk. Zatun nitaqain karena dalam kisahnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW ingin berangkat hijrah, di situ beliau orang yang pertama kali berpartisipasi untuk menyiapkan logistik dan juga mengikatkan sabuknya itu di onta yang akan dikendarai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga menyuruh pelayannya. Beliau punya pelayan namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini diamanahi sahabat Abu Bakar untuk membawa segerombolan kambing, yang kambing ini kemudian untuk menghapus jejak-jejak Rasulullah setiap perjalanan. Karena kalau di padang pasir setiap kali hewan menginjak pasir pasti ada jejaknya, toh? Pasti ada jejaknya. Nah, Sayyidina Amir bin Fuhairah ini nanti yang ketika berangkat ini beliau disuruh untuk menghapus jejak-jejak dalam perjalanan Rasulullah SAW supaya tidak terdeteksi, tidak dijangkau oleh orang-orang kafir. Bahkan dalam hijrah sendiri nanti di situ Rasulullah SAW juga mengutus seorang guide. Kalau saat ini jenis guide dalam dunia travel. Kalau panjenengan kalau kita mau bepergian sampai nak tadi berangkat perjalanan jauh, pasti wonten guide, orang yang membimbing perjalanan, orang yang tahu medan perjalanan supaya perjalanan itu aman, nyaman, cepat sampai. Tentu itu namanya butuh guide. Di situ ketika itu Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar juga mengambil sosok seseorang menjadi guide. Namanya Amir, kalau nggak salah juga namanya Sayyidina Amir. Di situ waktu itu Amir dia non muslim, dia itu belum iman, dia non muslim tapi dia punya jasa, punya keahlian dalam dunia gaib. Di sini para ulama mengatakan dalam hal pekerjaan itu nggak ada kaitan masalah dakwah. Artinya selama orang itu punya keahlian
Dalam hal ini Sayyidina Amir sebagai guide-nya ini punya keahlian yang tahu perjalanan hijrah supaya jalan itu aman, jalan itu nyaman. Tentu maka di situ nggak ada masalah ketika kita menggunakan jasanya orang non-muslim atau orang yang beda agama seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mempersiapkan Sayyidina Ali sebagai khalifahnya, sebagai pengganti Rasulullah ketika beliau tidur. Jadi pada malam ketika Rasulullah SAW hendak berangkat untuk hijrah, di situ Sayyidina Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu tidurlah di tempat ranjangku, sehingga ketika malam terjadi orang-orang kafir telah sekongkol, mereka sepakat untuk datang ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyerang kediaman Rasulullah, untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah kemudian keluar dari kediamannya dan melihat orang-orang kafir itu. Beliau mengambil debu, beliau tebarkan seraya berdoa syahadil wujud, sehingga mereka melihat matanya nggak bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah tetap berlanjut melakukan perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang-orang kufar ini masuk ke dalam, ternyata ketika mau dibunuh, tiba-tiba ternyata yang ada di dalam selimut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Langkah yang pertama mereka tuju adalah menuju ke Gua Thawr. Jadi Madinah itu kalau dari Mekah ini jaraknya kurang lebih 450 kilo mungkin. Kalau sampai 450 kilo atau 470 kilo kurang lebih gitu. Nah, jalan untuk dari Mekah menuju Madinah itu selalu dari jalur utara. Jalur normalnya orang Mekah mau ke Madinah lewatnya jalur utara. Seharusnya gitu, orang Madinah mau ke Mekah lewat jalur utara, orang Mekah mau ke Madinah juga sama. Tapi di dalam hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menempuh jalan ke Madinah lewat jalur selatan. Jalur yang tidak semestinya untuk dilalui. Ini juga bagian dari strategi dalam melakukan perjalanan hijrah supaya terlepas atau tidak bisa diikuti jejaknya oleh kaum Quraisy atau orang-orang kafir. Kemudian dalam perjalanan itu, pertama Rasulullah berangkat dari rumah kediaman Sayyidah Khadijah, kemudian berangkat menuju ke Gua Thawr. Gua Thawr itu kalau dari Masjidil Haram kurang lebih 4 km, kurang 40 km. Dan di situ di bagian atas ada gua. Nah, itu makanya ada kisah ketika itu kemudian Rasulullah berangkat ya, di situ sama penggembala kambingnya sahabat Abu Bakar ini, dia berada di belakang. Dia setiap kali perjalanan Rasulullah nanti kambingnya ini melintasi jalan yang diikuti supaya apa? Menghilangkan jejak yang dilalui baginda Nabi Muhammad SAW supaya tidak bisa dideteksi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini. Kemudian akhirnya sampailah beliau di dalam gua sana, di Jabal Thawr. Di Gua Thawr sana, beliau di dalam selama 3 hari. Beliau bersembunyi di dalam 3 hari. Bahkan dalam riwayat itu sampai ada kisah orang-orang kafir sampai datang ke gua itu, sampai nyampe di depan pintu gua. Jadi Gua Thawr itu hanya muat benar untuk 5 orang, 6 orang, sempit ya. Di situ Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar, di situ beliau masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk Sayyidina Abu Bakar minta izinnya, Rasulullah izinkan saya untuk masuk dahulu, saya cek dulu tempatnya kira-kira sudah aman. Kalau sudah aman nanti panjenengan baru masuk, karena itu bagian kecintaan Sayyidina Abu Bakar, tidak ingin tiba-tiba langsung masuk, takutnya ada hewan atau apa seperti itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar cek lokasi dahulu, lalu kemudian setelah aman beliau bersama Rasulullah masuk kepada gua tersebut dan menetap di sana selama 3 hari. Nanti setiap hari Sayyidah Asma sembunyi-sembunyi kirim logistik ke Gua Thawr ini. Nanti pulang, sore pulang. Nanti Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar putranya juga datang membawa kabar berita
menjadi intelijen. Beliau seakan menjadi mata dalam misi dakwah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah 3 hari di sana, beliau melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Madinah. Di situ ketika nyampe di daerah namanya Qodid, sekarang namanya Qodid. Di situ beliau melintasi tenda seorang wanita yang dikenal dengan Ummu Ma'bad. Nah, itu nanti ada kisahnya panjang, kisah ketika Rasulullah transit singgah di tendanya Ummu Ma'bad, yang kemudian Ummu Ma'bad ini punya riwayat hadis paling panjang ketika beliau menjelaskan sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ngoten riyen dalam boten saged melanjutkan, insyaallah kita sampaikan di majelis selanjutnya. Tapi yang pada intinya dalam kisah ini tentu kesimpulannya dari tragedi hijrah ini apa kisahnya? Kisahnya poinnya kata. Mungkin sebelum pulau tutup, di antara poin di sini adalah kalau ada pertanyaan, bukankah Rasulullah SAW itu sudah dilindungi oleh Allah? Bukankah Allah itu telah menjaga Rasulullah? Bukankah Allah itu menjamin terjaga Rasulullah dari apapun? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga Rasulullah dari niat buruk siapapun. Tapi kenapa Rasulullah SAW ketika berangkat hijrah kok sembunyi-sembunyi? Beliau kok sembunyi-sembunyi, sedangkan Sayyidina Umar ketika berangkat hijrah beliau terang-terangan. Jadi ketika hijrah Rasulullah dan sahabat Abu Bakar sembunyi-sembunyi. Bahkan dalam riwayat itu ya tadi pertimbangannya, beliau bukan hanya sembunyi-sembunyi, beliau mempersiapkan semuanya dengan matang, mengatur strategi sampai melibatkan seorang intelijen Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, mengutus Asma untuk menyiapkan logistik bekal beliau untuk hijrah, kemudian mengutus seorang guide dalam perjalanan hijrah untuk mengatur bisa guide ini yang akan menghantarkan, kemudian mengutus pelayan untuk ternak kambingnya Sayyidina Abu Bakar ini untuk mengawal rombongan supaya menghapus jejak-jejak hijrah Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar malah terang-terangan ketika hijrahnya dengan terang-terangan. Apa Rasulullah lebih takut daripada Sayyidina Umar? Tentu enggak, bukan. Jangan dikatakan Rasulullah takut. Na'udzubillah, hasya, Rasulullah itu orang yang paling pemberani. Tapi kenapa kalau Rasulullah sembunyi-sembunyi? Jadi para ulama, guru-guru kita mengatakan yang dilakukan oleh sahabat Umar itu tidak bisa dijadikan syariat, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan teladan. Meskipun dia berani terang-terangan dalam perjalanan dakwah, ketika hijrah dia nggak sembunyi, tapi yang boleh, yang hanya dijadikan teladan, yang dijadikan sebagai contoh, yaitu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala benar yang menjaga baginda Nabi Muhammad SAW. Allah telah menjamin kemenangan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah telah, ketika Rasulullah doa pasti dikabulkan. Tapi di situ Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk al-akhdhu bil asbab, untuk senantiasa ikhtiar, untuk senantiasa mengambil hukum-hukum sebab. Sebab itu artinya mempersiapkan perjalanan dengan matang, dengan strategi, mengatur persiapan. Jadi itu namanya ikhtiar, itu namanya usaha. Pun walaupun demikian tanpa mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sepenuhnya semua itu atas takdir Allah. Tapi Allah juga memerintahkan umat hamba-hambanya untuk senantiasa berikhtiar. Dalam ini siapa? Yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam perjalanan hijrahnya beliau benar-benar mempersiapkan sematang-matangnya, mempersiapkan sedetail-detailnya supaya tidak terjadi dalam perjalanan hijrah ini terganggu seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pelajaran hijrah ini tentunya sebenarnya kuatah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, tapi mudah-mudahan sekelumit niki sing dalam aturake mugi-mugi saged manfaati dhateng kula panjenengan sedaya, menjadi teladan, menjadi amaliyah kita, menjadikan semua akwal baginda Rasulullah SAW menjadi
rujukan panutan bagi kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim.